Dito pala. Sir, thank you po. Sir, pwede ko ba kayo sama sa content ko, sir? Sige po, sige Sige po. po. Mga customer kasi nilalamog, sir eh. Sige po, thank you, sir. Salamat po. Sige po. Anong ano nyo, sir? Para mapalo ko ka. Bago pala ako, sir eh. Kalala Motovlog sa Facebook tapos sa YouTube, sir. Yan. 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 Sige po. Sige, sir. Thank you, sir. Sige po. Tayo napalo ni sir. Hindi namin napalo ni sir.